Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Congo 26 TV. Nous sommes le 4 janvier 2025. Voici les sujets de notre commentaire d'aujourd'hui. L'interview de l'ancien général de Paul Kagame et la mobilisation de Jean-Pierre Bemba. Nous allons clôturer notre actualité par la rencontre entre Félix et la Senko, donc de l'Église catholique. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Mswahili tutaongea interview ya general na tutaongelea vile vile Jean-Pierre Bemba, minister wa transport, ku mkutano wa kuitisha vijana kuingia katika jeshi, na tutamalizia na mkutano wa Felix Seketi na shirika la Katolika. Hiyo ndio mambo tatu zitatuunganisha leo na ba abonné ba Congo 26 TV. Je vous dis encore merci pour soutien yenu, merci vraiment kwa na suivre. Ndio tuko na abonné bana évoluer bien, hata TikTok na évoluer bien. Kwa wale wako natusikia na ule kupata courage ya kulike na kusubscribe, antuka nasema merci sana, ni Mungu ndio atamisaidia, mimi sina makuta ya kumilipa. Alors gisi natoka sema kama tutaongelea interview ya ancien general, naweza kama Komba Nyamwisa wa Paul Kagame, naye anasema kama alimsaidia Paul Kagame kupigana wakati ya genocide Rwanda. Donc naye alipigania ile pouvoir ya Kagame iko nayo leo. Leo mtamsikia kisi kuna ongea, na waza kama ilipariki anaishi quelque part mu Afrique, hapa alikuwa komedia ya Sud Afrique. Donc avant ku commenter, tumsikie kwanza kisi alisema. Tolanda nani. Several times I have seen President Kagame on TV admitting that they have got forces in Congo. On 2 occasions, he said, if our forces are in Congo, why should they not be there? So that's an exception, accepting. Number 2, they talk about defensive measures. Where? In Rwanda or in Congo? These defensive measures are in Congo. The Rwanda peace agreement between Rwanda and the DRC, which is supposed to be signed, talks about withdrawing of Rwandan troops. It can't be on Rwandan territory. It must be on Congolese territory. So when you are there and you are fighting, and there are people all over the place, you can't claim nobody dies. So are you telling me when you watch on the TV and you see hundreds of thousands of women, children running away, are they running away because somebody is throwing some balloons? They're not running away from balloons. They're not running away because somebody is giving them flowers. They're running away because they are certain because they are being killed. So for anybody to deploy troops in a country and people are displaced and we say, we don't do this, what do you do? When you throw bombs, when you see people running, what happens? We have seen civilian bodies lying down in Congo dead. We can't know who killed them. But the Rwandans cannot say that it's not us. Donc kisi mnasikia upapa anasema. Upapa alikuwa ni ancien general wa Paul Kagame. Na mnayo kama mpaka saa Kagame iko na katala sema hana watu mpei mu Congo. Donc sio agresseur. Wakati shibote tunayo kama no hakuna M23. M23 ni jina, ba FDLR na kwa ni jina tu. C'est juste un concept anatumikisha katujia kujustifier présence yake mule Congo. Paul Kagame huyo. Alors, il y a quel que soit ma rapport, oni château ma rapport, donc affaire de ces shabana banani ba atiaki ya Rwanda Defense Force, ma drone ziko ba américain biko na ba satellite ba français kwa ma satellite ndio bakala observer dunia, mais toujours anakala na wanga na katala kama no yeye hakwaki na hakwa basoda yake habana Mkongo. Wakati shibote tunayo bien kama ba M23 hata bakwe milioni yae habana uwezo kutoka Bunagana mpaka Mgoma. Jugoma yo peke ile ville centre ville tu yo peke iko kama na emio ya watu. So kuna mbese ba M23 wanaweza contrôler les villes emio ya watu, ni operation yenye iko impossible. Ni etko tuna experience, ni etko tunaona juste ni ebo banani bale donc armée ya Rwanda ndio yenye iko Goma, ndio yenye iko Ruchuru, ndio yenye iko Masisi, ndio yenye iko Bunagana. Nasa kama poniko clair, hakuna ingine armée yenye iko mwa hizo fasi apart armée ya Rwanda. So ni armée ya Rwanda telemake bote wanaongea lugha moja. Okay, goza suni ba M23. Comme si ba M23 ni couleur ingine na armée ya Rwanda ingine couleur.
tandis que haina njo viebiko vile. Sasa huyu papa anasema hivi, ashamsikia Paul Kagame au moins 2 fois kwa television iko naongea, iko na donc iko na katala aseme no arme yake haina Mkongo. Ashamsikia iko na itika 2 fois. Donc ni contradiction, anafaa contradiction, Kagame anafaa contradiction. Yandeka na itikaka ka ingine anakia kutana asha katala. Ça le savoir. Yana sema kama no. Anapana exemple. Sa unasema aseme tuko na kamata defensive measure. Defensive measure ni ai. Donc iko sasa unakamata nani? Defense, mesure de défense mu anglais. Mu anglais ni defensive measure, mu français ni mesure de défense. Kagame kuna ichika kama hivyo huko na kamata mesure de défense. D'après au papa, unyamwisa yeye anasema kama no, hiyo deja ni evidence ya kuonesha kama iko mule. Donc iko katala vitu vyenye anayua na normalement ndio politiki ya Kagame hiyo. Anasema ingine yenyesha musikia tena Kagame anaichika kama force yake kumule, mimi anakiacha contradire tena, anasema if our force is in DRC, why they should not be there? C'est-à-dire si notre force est au Congo, et pourquoi la force ne devrait pas être là? Donc hiyo ni deuxième point ya yeye kuichika kama force yake kumule. Upapa iko naongea. So kusema upapa naongea. Kule kwa interview ya Sud Africa iko mingi, takuwa naongea kiloko. Takuwa nakia komante kiloko. Aliongea bia mingi. Ukisema iko naongea unafikia nafasi. Iko naonesha kama yeye anaonyesha kama hakuna Kongo hatuwezi pata amani aussi longtemps aba ya résoudre problème ya Rwanda. C'est-à-dire problème ya Rwanda, problème ya Kongo ni ya kiloko sana kushinda ya Rwanda. Et d'ailleurs alienda mbali akasema kama problème ya Banyamulenge mkongo ishakuwa résolu depuis 2001. Na kapana exemple akasema kama hivyo ni ba colonel, ni ba major, na wengine ni ba ministre, na wengine bashawahi kuwa vice president, na wengine bashawahi kutumika mu parlement. Donc hiyo parti kwanza ile bangeza wanasema kan close up. Après il s'alsema. Mais qui alisema tena, alinsiste tena akasema kama ba FDLR bale Kagame anasema banakuaga ba FDLR verbalement Mkongo. Mais kishakuwa ngambo ya Rwanda ni ba ange. Donc bale Kagame kwa tembe kama ni ba FDLR ndio armée ya akili, ndio armée ya peril. Sio ba FDLR bale. Ni ba FDLR Mkongo, mais kule Rwanda ni armée, ni watu ya armée yake. Isu papa nasema. Kisha nasema tena kama le problème hayezishi ku résoudre problème ya ba M23 hayakuwa njo kuisha. Abafani anasema haikuwa tahafu ya measure. Haifiki hata kipande. Mais ana insiste, anasema hivi il fallait kama wanapenda ku résoudre kwa attaquer source ma cause profonde kisi Kagame iko nazoea kuisema, il fallait baanze kwanza na problème ya Rwanda. Donc Rwanda fait quoi réconciliation bahutu na Kagame, gouvernement Kagame ba faire réconciliation jo alitaya mapei, anasema kuanzia Congo, ukienda Tanzania, ukienda Burundi, ukienda Zambie, ukienda Zimbabwe, ukienda Afrique du Sud, ukienda Botswana, ukienda Mozambique, hizo mapei zote mko ba Rwanda bahutu na banashindwaka kurudia kwabo cha kusema sema Kagame anaenda baua. Ndio vyenye upapa anasema. Boland. Ndio vyenye upapa anasema. Alors wanasema kama wanaenda résoudre question ya baswandiza M23 bila kumaliza probleme ya hapa. Et donc Kagame kesho tena atalamuka na ingine group yenye bataita M24 wala M25. Na ile pretext ya justification kusema kama no kule kungali bandera hamwe, kule kungali ba FDLR ndio benye niko nafuata mimi. Ndio vyenye upapa anasema. Donc ku president wa Kinshasa mwenye kwa besoin kuresolve problem wala bali kwa tafuta kuresolve problem, voilà pale ndio shakamati. Ndio bakimaliza ile mzozo wa Rwanda sema banaamini. Donc réconciliation nationale et donc vile ba FDLR kitaisha. Mais aussi longtemps vya fa vile donc hakuna kenye kitaisha. Ndio vyenye papa anasema hivyo. Na sujet yetu ya pili ni mobilisation ya Jean-Pierre Bemba. Iko ndana mobiliser juu ya vita yenye iko. Avant na itu evolue, tufate kwanza vyenye kuna sema. Tolanda nani.
akutozozela ye soki alingi kokoma awa d'abord nakumisa mpo napesa bino message ya mokonzi ya mboka oyo na ye nango commandant suprême ya armée na biso ezali kokumisa FARDC armée na biso parce que je vous dis basoda na biso même kuna na Gomba babundi penza lokola mibali babundaka mais bokanisa te que balongi biso balobaka on a perdu une guerre mais on a perdu une bataille mais on n'a pas perdu la guerre bolandi donc unasikia Jean-Pierre Bemba viko nasema kama no basoda bajeni ifo baingie mu arme na kasema kama nanga apime kufika kule kwenye alikuwa anafanyia meeting. Je ne me rappelle plus ile localité ilikuwa ni province gani. Mais alisema vile kama nanga apime kwenda kule aone kama atafika. Na watu wanasema kama wakolia yeye donc watamalizana naye. Jean-Pierre Bemba huyo. Sasa hii ni ministre wa transport. Kumobiliser c'est bon. Na Jean-Pierre Bemba heureusement bashakata heureusement kama ni heureusement kani malheureusement bashakata TikTok. Donc hakuna gisi mtu tena anaweza expliquer kitu juu Kongo bakisikia. Mais Jean-Pierre Bemba iko na fa politique comme si hapana ko fa politique, iko fa mobilisation comme si basoda Kongo ni bakiloko. Ukiona vraiment ile kukimbilia sema naenda fa mobilisation. Iko na fa ça vile basoda. Au juste mimi sana kuna ngala ça vile no hii ni manque ya stratégie na banarano of my ideas zile bangereza wanasemaka. Donc habana maide hakuna vya kufanza. Du ingekuwa sema no tu proclamer kabisa gisi ile regime ya Chilombo tu proclamer gisi unaona kwa masomo bana proclama kabangalia wa kwanza na wa mwisho kisha tukamate nayo gouvernement Chilombo tungesema tu proclamer ma institution za Kongo sio kama piko institution ingefikisha M zote ingekuwa ni 00 wala ile 0 ya kabambi ile mwalimu anapotea 0 ya kabambi anachora na masikio anachora na kichwa anachora na kinywa anachora na mapua donc 0 ya kabambi ile 0 ya kabambi ndio tungewapatia malheureusement hatuwezi fanza vile tu sio nani sio masomo lakini ndio realite hiyo jo ni histoire kwa sema vile yeko na pretendre ça vile hakuna nini ça vile hakuna basudani bakiloko okay problème haiko basuda kwa bakiloko tu kama sasa hivi mio tu kama na 50,000 hommes mtu mko anatupiga iko kama na 32,000 hommes na ile 32,000 hommes ashaigabulo mu Afrika kisha angalia biko na bakia banamchungia territoire na bala nasuma kule nje na biko natuma bakipigana mu vita ni bangapi ndio konosha comprendre ni bangapi bawapi njoba mingi et donc Jean-Pierre Bemba tout d'abord bamle ba ministre wa Kongo minaanza kuuliza kwanza ministre wa Kongo kazi yake na kwa nini naambie kwanza vile ministre Kongo sasa vile ministre wa santé Kongo anafanya kazi gani wala ministre wa agriculture naambie role yake ni nini mkongo wala naambie kwa ministre wa energie energie na mine naambie kwa role yake ni role gani anacheza role gani wala unaambie ministre wa nani wa sport role yake anacheza role gani mkongo hata ministre wa infrastructure iko wapi mkongo donc mwele nchi hakuna ministre mwenye anafanana kama iko na ministère na ile ministère yake inafanya kazi puisque hakuna hata ministère mwenye iko na fonctionner naweza kama partir hapa 23 baliona Goma mpeke mnaenda mnaona kama no hapa a histoire wala tuseme sasa ministre wa defense role yake ni hai kama vraiment nchi kuna ministre wa defense kisha batu balitoka Bunagana banafika mpaka Goma iko nakia na baona na iko nakia bana nchi iko nakia banaua watu iko nakia banakimbiza watu milioni ya watu iko nakimbia na iko naona mais iko nakwambia tu ni anapiga tu repli strategique ministre wa defense huyo so utauliza hiyo ministeri kazi banafanzaka iko wapi ni wajoba moya tu hivi à part peut-être mimonisha on ni ministre peut-être wa affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner
ndio ministre nchi wanasema kama huyu ni ministre huyu na kazi yenyewe kunafanya inaonekana. Coup de chapeau kwa ule maire. En tout cas coup de chapeau kwa ule maire ndio ministre wa kwanza. Donc regime gouvernement wakinambia bwana mtu ule ona mtu mwanasikia leta mwaba wote na wapi ule mama ndio anaweza leta. Ubio naambia kazi ya député wa Kongo kazi yake ni nini? Député anataka uwezo kusensibiliser hata watu wawili. Mwape kama mlio sababu balibana Goma. Uliona ba député unaona balicheza nini? Batu balianza biko na kia bana mwingine banaanza bunagana mpaka kisi banafika Goma. Ba député bakuli abayafanyaga kitu. Biko na badanganya bana manipule na franga banapatia franga banawaza semeno le lendemain ya kitu fulani haikuwaki. Kila kitu panakuwa le lendemain. Wala fitiri ile kitu haionekana. Kila kitu kinakuwa na fitiri. Unasa kwenye fitiri tu wewe. Ewe ya wewe kupenda makuta. Kushindwa kuona denoncer, kushindwa kujitoa kwa Felix Seketi. Ule bangi kaka tala Felix Seketi yeye balishindwa mpaka gisi banakia chunga bana fika mpaka Mgoma banaoa na watu na hivi sai abana watu. Sio kama tunaelewana. Bali ba député sai abana watu. Wanaanza kupata franga tu za bure me mwa minute abana watu nanga ashababeba batu. Na sona sikia sasa zote biko natuambia hapa Jean Pierre Bemba ishwa comprendre kama no ataba bande ba mobiliser ba jeune ville ataba vienne bangie mwarmi tutaona sasa vile tuliona mnor Kivu juu kwanza armée nyingine armée ya kujishimia auweze armée abande banaita batu kumitingi armée ni kazi inakuwa ni emploi singekuwa ni watu biko sérieux bana biko bana fans si vraiment ils étaient sérieux et ils sont conscients plutôt de ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Ingepashwa kwa sababu ni offre. Na ile offre banaanzia kuna ni swati ku qualification. Par exemple, wanasema no tutabeba kuanzia gisi mzee Laurent Desire Kabila kwa nafasi. Tutaanza kubeba ku diplôme mpaka mwisho kama ku grade, wala mwisho mpaka kama ku licence, wala kama mwisho mpaka ku maîtrise, wala mpaka ku doctorat. Batu bangenda jiandikisha, bajeni bangenda jiandikisha. Juba nayo kama no ni kazi atakuwa napokea. Lakini ya kwenda bulula ba kwenda nani sensibiliser batu bakia jiandikisha kwa armée inaonesha kama donc armée haiko structuré, haiko organisé na hailipaki. Alisema tole mama wa Rwanda nani kama nani ule kama Yolanda nani aseme Kongo biko napenda kutufaa vite na habana armée. Yeye adui yashaiwa kama wao una armée. Biko kupiganisha juu nayo kama una armée na kuna vitafanza. Ndio alisema vile. Sasa biko ndio bana sensibiliser juu banayo kama banaenda banabeba tamsazi wanaweza kukuta banambeba juu banayo kama balipaki. Mingi kwa sisi watu wanalipaka wanakanta armée tunaonaga armée zingine nchi normalement haingekuwa vya mitingi ingekuwa sababu ni kazi na banko na beba basomi na sio na beba msomi iko different na mtu mwenye analogota unaenda muonesha kisi banafunga bunduki unaenda muonesha kisi banakimbiaka na kisi banashanja kama masasi mbunduki na kisi ya kubeba bunduki na kisi ya kuwa makali na kisi ya kuvuta bangi unamvalisha tuteni ngosho kwa soda haiko ndio banaforma kama soda vile basoda fasi nyingine ndio ba engineer kwa kutengeneza mabombe nucléaire basoda fasi nyingine ndio wanatengeneza mabunduki basoda fasi nyingine ni ba muganga unaona mainchi zingine kama ziko na crise fulani basoda ndio wanaenda intervenir mwele domaine juu mule nani ya basoda mule departement basoda unakutana kama mko kila categorie disons ya coût social naweza sema vile unakutana kama mko ba mason unakutana mko ba ingénieur unakutana mko ba pasteur unakutana mko ba étudiant unakutana mko ba danseur unakutana mko ba chanteur unakutana mko ba nani unakutana mko ba daktari donc boto rabakutaka mule mwele departement mwele sentire ndio ya barume ndio sinakuwaka lakini si arme yetu batu kuna angalia hata mimi naweza kwenda jiandikishe mwarme lakini kuna angalia mtu ushakuwa msoda wa Kongo unakuwa na parti mbili ngambo mmoja unakutana na vala civil ngambo nyingine unakutana na vala kisoda hapo unasema vitu vikwai mtu anavala teni ya soda na chapeau na iko na bunduki na iko na mapapa ile yebo wala ukutana mtu huku yulu anavala teni civil huku chini anavala kisoda donc soda kula ni kuhangaika soda kulala ni kuhangaika soda kusaidia mtoto wake ni problem familia hiyo hatutasema ndio unataka soda kwa makali ndio maana watu wako nashindwa kujarole ndio maana iko nenda sensibiliser watu wako na lomba ya sensibilisation risina kuambia sababu batake
ebo balikuwa naandika no watu walikuwa naenda bupi kunaona mtu mmoja kutoka mbiro balichaka ma province na ma territoire lakini si ngo sempa kwa window nazunguruka donc kitu mwabi zamani ndio tuangalia kama vile vitu kuna fanza mbona bana iko sababu bana kosa vya kufanza bana idea ma idea hakuna vya kufanza juu saa hizi polisi Congolais saa hii ni wa kwanza dunia watu kuna angalia kumedia wanasema hapa watu hawakuwa tena transport lakini unaona sasa M23 sasa bana basoda ya FARDC unaona mama makamio mimi siko nafanyia M23 nini mimi siko nafanyia M23 campagne juu mimi siwezi kwa M23 na siwezi soutenir mtu siwezi soutenir mimi nanga mtu mwenye iko napenda pate pouvoir après kumwanga damu kwa penda pate pouvoir après 700 personnes après 800 personnes 2880 ashalumiza watu ndio pate donc ile ni pouvoir yenye iko basé na iko soutenir na damu ya mtu sasa mimi siko na msoutenir unaweza nielewa mbaya mimi siko na msoutenir mais lakini ukiangalia kisi wale basoda wao kisile balipata hata transport basi ya kubeba basoda nakumbuka wakati fulani Butembo tulionaka kama alikuwa angalia kama chiwewe jana chiwewe kama nani iko na soda wa FARDC anakosa transport kwa mpandisha kwa moto siko kama mgini gani iliamkaka sio kama ngani nakumbuka et donc ba M23 quelque soit na ile M23 babo uliona kama ni fuso 5 kama 7 zilipata kubeba banani basoda kula kwa pale basoda ba FARDC kula kwenda ba brainwash bafundisha tena byabo ideology yao tu ya kushindwa na organisation lakini si organisation ni histoire kwa sikia tu franga zote naenda kazi kwenda kuvoyage franga za gouvernement Congo zenye freda kuvoyage nazo maki zinaenda uza nyumba Ulaya zaza kwenda uza nyumba Ulaya maki kwa mwalenda zionga quelque part haiko si franga naweza kusaidia wananchi hizo watoto wa nchi hawakuwa kikule lakini sasa hivi naenda sema no mkuye sasa unaambia kama no hivi vita kuipigana ndio watu wapigana lakini ndiko nafanza sio fe unaangalia armée ya Burundi na njoo armée ya tuseme ya Rwanda armée ya Burundi unaangalia vya armée kuorganize mpaka na unasikia sasa vile unaweza ingia na kisoda armée tugisiko inakale na kuachire na uingie kisoda lakini kule kwetu esi mama wakikonesha soda ndio maskini wa mwisho sasa uko naima soda franga na ndio uko na chunga inchi juu nani akachunge inchi sasa nataka inchi nani akajitolea aende defender inchi ni soda meusha muhimu kwanza vyakula unafaa kuwe korompi tukamko unatumikisha mtu na umlipi dongo unafaa ule mtu akuwe korompi unafaa soda kuwe korompi kwa nguvu jua egoisme yako na jua kushinda uko na pretendre ba pretenders uko na pretenders uko na fans kwa sababu polisi uko na uko politisi uko ndio pretender mkiingereza ndio unabaitaka ba M23 tulibaona et donc ndio ile habari na tuko na ikala wanasema president atenda onana na Senko aseme atuyuje nini mais ukisikia bi abe shola alikuwa naongea d'après sortie hapo donc ndio aseme iko na idea ya dialogue tunaiyo bia kama president petit alikwenda muinfluencer ambia lombe dialogue juu yeye alikatalaka hizi negotier na ba terroriste na ba terroriste saa hizi bashakuwa mbali il paraît alenda négocier basango ili wanataka ba Église catholique imwitie nanga baende ku dialogue wale teba Kongole baende ku dialogue ndio vile niko nawaza sina confirmation parce que sema non niko na waza or que ira contre kuseme fanyike donc ba M23 na bikwema c'est-à-dire na ba M23 nao watakuya ku participer na ba M23 wakia ku participer mio kama inakuwa mixage na kishakuwa mixage faut hiyo kama depuis vita ya FDL mpaka saa hii inakuwa tunakana mixer na ile ku mixer mko na mixer watu benye habana ideologie moya mko na fixer ba soda muarume watu kwa chunga security ya nchi habana ideologie na armée ya ile nchi habana sense ya patriotisme sababu wale va M23 sio habana sense ya patriotisme sababu naangana sense ya patriotisme habana hamuna objectif moya hamuna plan moya na hamuna vision moya lakini kwenda kamata mnabamwanga muarume juu mnatisuza tandra kwa two wrongs
can never do better. Et donc na banafaka vile banawaza aseme ndio kuacha fuyo haitaisha juu fuyo bako na produire quelque part, puis mtu bako na produire quelque part. Na watu wengine mnaanza iresoudre ndio ya baro kuambia kama ifo naye aongee na bandugu yake kuliba malize biishe lote. Bila vile atakuwa narudia kusubui magharibi, atakuwa narudia jua sikia kiai. Mwizi leseler asikia kiai. Juu iko anime na makuta. Iko anime na makuta. Njoo ile habari ya raconter. Na hiyo ingine kwa wengine wakakwambia seno ifale kupakue cohesion nationale, na wengine kukwambia sema no alenda mbia kanisa sema bafanie nani priere bafe priere gereishi. Papa tuko 30 tunaomba kwa Mungu. Mungu ayatusikia kwa 30 italomba tumuombe miaka ngapi ndio atusikie. Israel anaombaga Mungu na iko napigana. Mungu wa Israeli mnaombaka. Hebu sasa wanapata shida. Hebu ndio kwanza kuna marume ziko sophistiqué mule Moyen-Orient. Probleme tu kiloko. Basha kimbia kwenda omba Mungu mena ndio kisipo wanapigana. Lakini sio unasikia mabari gari tuambia semeno tunde tuombe Mungu vita hii. Kimna hiyo mpeke kama kelele ya mwenye zambi, maombi ya mwenye zambi ni kelele mbele za Mungu, ni kelele mbele za Bwana. Na siku zambi tuko nazo na shini kelele juu tushakaribisha nchi, tuko ba ekonsia, hatuna ba patriote, donc tunaweza fanza vyote ni kelele mbele za Bwana. Ndio hiyo ngwaseme ho cohesion nationale, cohesion nationale. Cohesion nationale hailombi sai ni kazi ya armée ndio inafaa kazi sai. Cohesion nationale hata watu wakweko. Donc hata watu wako pamoja bila mui kutoa zile franga ziende file kazi vitakuwa tu vile vile watu watasaidia. Tena kuna CDPT kuna toa franga sema msaada. Deputy sio kazi yake, tuko na ministry wa defense. Ministry wa defense kumuuliza franga ziko wapi za kulisha basoda. Acha kupashia basoda haya kwa ndeletea maharagi wa mkono ya watu. Hiyo ni leta, hiyo iko na ministry tout un ministère. Donc tunashua prévoir bienye basoda batakula, bienye batavala na bienye batalala. Na ndio mnaweza wina vile vile siyo ni Mungu yepeke. Sio kama mtaomba mara miliare wala mara milioni siyo. Na kwa hiyo hali niko naona kwenda ba sensibiliser. Eske ndio batenda pigana saa hii. Habari tuko naona juu ya Bukavu iko naleta boga kiloko. Sipendi kuisema me Bukavu samu habari kuna pana kaboga kaloko kuiongea. Parapora vile kuna pita kule. Donc njoo hiyo habari mwenye kusikia akambia mwenzake. Lakini Felix na Senko balikutana na habari yenyiko niyo habari ya nini ya dialogue. Je vous remercie. Msisahau kushare na kulike ili kazi ya Bwana ipate kuendelea. Bye bye, tunaonana tena.